पर्वतासो अव्रतराहति ये भरहूतौ सजोखाः जः शग्नो सते अस्तु वाते धायि प्रजर इन्द्रज्येष्ठा असमाव अवन्तु देवाः मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। प्रातः पूजनार्थे गन्धाक्षुतपुष्पैः सम्पूज्य अथ धूपः वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् धूपम् आग्रापयामि साज्जञ्जवरसंयुक्तं वह्निनां योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापः दीपं दर्शयामि धूपदीपान्ते उपहारणे वेद्यं निवेदयामि चतुष्कोणमण्डलं कृतवान् ततुपरि नैवेद्यपात्रं निधाय गायत्रीमन्त्रेण पात्रान् सम्प्रोक्ष धेनवाः अमृतीकृत्य सत्यन्द्वरतेन परिषिञ्जामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यमध्ये पानीयं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि करोत्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। अथ मङ्गलारार्तिक्यदीपं दर्शयामि। शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबा रमावर बाबा रमावर साई बाबा रमावर शुद्ध भक्ती चंद्रभागा पाव पुंडलिक जागा पुंडलिक जागा पाव पुंडलिक जागा याहो याहो अवगे जन करू बाबांसे वंदन साईंसे वंदन करू बाबांसे वंदन गणू म्हणे बापा साई धाव पाव माझे आई पाव माझे आई धाव पाव माझे आई। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతే నమో శ్రీమాత్రే నమః దేవాయ నమో మహాలక్ష్మీదేవి నమో శ్రీ మహావిష్ణవే నమః. ఓం బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర స్వరూప శ్రీ దత్తాత్రేయాయ నమః. శ్రీ దత్తా శరణం మమ. శ్రీ పాండురంగాయ నమః. శ్రీ పాండురంగా శరణం మమ. శ్రీ శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరే ఉత్తరాయణే గ్రీష్మ ఋతుౌ అధికజ్యేష్ఠమాసే శుక్లపక్షాం శుభవాసర్య నమస్తిరవాసరే మందవాసరే శనివార శనేశ్వరవార హనుమాన్వార శ్రీనివాసవార शुभवार शुभ नक्षत्र शुभ देतो प्रातःकाल सद्गुरु सहित श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे सर्वलोकानां विषये भैरोगिणां निधे सर्वविद्यानां श्रीमेध दक्षिणामूर्ते नमः. आञ्जनेयं महावीरं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकं तरुणार्पणं शान्तरामदूतनम् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्र तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरायोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. श्रीरामदूतं शिरसा. जय श्रीराम, जय पांडुरंग, जय साईराम.